চাপ পড়িলে বেকন না পড়িলে বেকন হ্যাঁ পড়বা শুনুন সাংবাদিকতা করিবে অনেস্টলি করিবে আপন উপরে চাপ পড়িবেনি সবু টাইমে চাপ পড়িবে কার না কার বিরুদ্ধে কেତେବେଳେ লিখিবে যার বিরুদ্ধে লিখিবে যাকে সমালোচনা করিবে সে আপনকু চাপ দেব যে ইংরেজি বইটা 6 মাস সালে যেটা বাহারছিল সে তার অনুবাদ পুরা চ্যাপ্টার ଅଛି পান্ডিয়ান পাজল আমি কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম করছি সরকার কোন ধরন্তু নবীন বাবু কি মোহন মাঝি আমার ফ্রেন্ড না এনিমি নাইদার আমার কাম হচ্ছে সাংবাদিকতার কাম কল স্পিকিং ট্রুথ টু পাওয়ার যে মানে ক্ষমতার দিকে সে থিবে সেମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମୋର ଏଇ ଇଂରେଜୀ ବହିଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ 2024 ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ନବୀନ ବାବୁକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା ଏବେ ଯଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି କାହିଁ ଯିବିନି ନା ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନ୍ ପଢ଼େ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେତେ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ ସେତେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଇଂରେଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଏବେ ବି ଏଲିଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଷା तो मु चाहिए मु बही नवीन पट्टनायक उपर लिखी ओडिशा उपर लिखी ओडिया लोक मैंने भी पढ़े ना समस्त कौन इंग्रेजी जानी प्रथम इंग्रेजी ऑप्शन लोकार्पण करते बीजेपी नेता चाप पकड़ कथा चाप पड़े बेकन ना पड़े बेकन हाँ पढ़वा शुणु साम्बादिकता करेंगे अनेस्टली करेंगे आपन उपरे चाप पड़े सबू टाइम चाप पड़े कार ना कार विरुद्धे केतेବେଳେ लिखिबे जार विरुद्धे लिखिबे जाको समालोचना करिवे से आपन को चाप देबो तो कोन हला हमर नै विरोध लिखिबा एवं समालोचना करिबा non तो एबे कोनो नेता समालोचना की समालोचना ये करबे पसंद करबे समालोचना जेतेବେଳେ करिवे समालोचना तो करिबे केतेବେଳେ तो से माने अखुशी तो कोन हो तो ए चापो फापरे मोर किछि जाय छै दैट इज अ मु भाबुजी चापो होची प्रोफेशनल हैजर्ड ये बहिरा आउ कोन आरे কোন ওড়িয়া বইটা কিছু যে ইংরেজি বইটা 6 মাস সালে যেটা বাহারছিল সে তার অনুবাদ পুরা চ্যাপ্টার ଅଛି পান্ডিয়ান পাজল মোর চ্যানেল রেস্টোর হয়ে যাইছি তারপর পছরে গোটে ইয়ে ଥିଲା যে মোর কোনো ভায়োলেশন নথিলা মু ভাবুছি এটা মোর কণ্ঠরোধ করিবার গোটে চেষ্টা হয়েছিল সেটা সাকসেসফুল হেলানি কাইকি 3 সপ্তাহ পরে ইউটিউব মোর চ্যানেল মোর রেস্টোর করে দিয়েছি হ্যাঁ সেটা আপন সাসপেক্ট করন্তু কি স্পেকুলেট করন্তু কাই মোর পাখে তো প্রমাণ কিছু নাই কে ফোন করি কি ইউটিউব কো কোন কইতব মোর পাখে প্রমাণ আছে প্রমাণ নাই তো প্রমাণ বিনা মু কোন কই পারিবি মু বি আপন যেমতি সাসপেক্ট করুচন্তি মু বি সেমতি সন্দেহ করুছি যে কিছু গোটে হেইতিব আপন যেমতি সরকারক সমালোচনা করथि এবে মতে সেমতি করুছি না সমালোচনা কর আমি কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম করুছি সরকার কোন ধরন্তু নবীন বাবু কি মোহন মাঝি আমার ফ্রেন্ড না এনিমি নাইদার আমার কাম হচ্ছে সাংবাদিকতার কাম কল স্পিকিং ট্রুথ টু পাওয়ার যে মানে ক্ষমতার দিকে সে থিবে সেମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆପଣ ବିଜେଡି ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହା କେତେ ସତ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବିଜେଡି ପ୍ରେମୀ କହୁଛନ୍ତି କେ ବିଜେଡି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୋର ଇଂରେଜୀ ପୁସ୍ତକଟା ବାହାରିଲା ପରେ ତ ବିଜେଡି ବାଲା ମୋତେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ थैंकफुल बीजेडी प्रेमी भलो गुड कहले कहले कौन करिवि ना आई डोंट केयर आई डोंट ए सब इट डजंट बॉदर मी गोटे जो 24 वर्ष सरकार थिला तांको विषय साधारण लोक भी अनेक कथा को लेके अज्ञ रहिछंती समस्त गोटे आंसर चाहुछंती गोटे सॉल्यूशन चाहुछंती तांको स्पेकुलेशन रो गोटे एंड चाहुछंती तो एई बही रो तांको मु भाबुची बहुत किछि रहस्य एई बही रे उन्मोचन माने ये साधारण गोटे पाठक पई बही कोन अछि बहुत किछि अछि ना दुई लाइन रे तो कोई होबनी गोटे बही अपन समराइज दुई लाइन रे केमती करिवे किंतु मोर ये जे विषय जे बहुत बहुत रोचक तथ्य अछि इन्फॉर्मेशन अछि एनालिसिस अछि पर्सपेक्टिव अछि कॉन्टेक्स्ट अछि बैकग्राउंड अछि ओडिसा रो इतिहास अछि सब किछि अछि 2018 रे लास्ट भेटी थी एवं मु एटा आगुरु भी कहि इन माय लाइफ आई वुड हैव मेट हिम 300 टाइम्स मु जते रेगुलर जाउ से एटा मु क्लैरिफाई कर ए लोकर गोटे धारणा अछि बहुत सांबादिक मते बजने आपन नवीन पटनायक सांग मु केबे सांग नथि मु एक्जेक्टली मेड यू टू राइट दिस बुक अरे से गोटे पॉलिटिकल फेनोमेनन लिखिबि नै मु तो भाबुची आपन माने काई लिखिलन मु तो ओडिसा रे न दिली भारत वर्ष रे न दिली मु फेरिला परे मु 2016 रे जते बेले भारत वर्ष फिरिली मु आश्चर्य हेली जे नवीन पटनायक गुडी लोक ऊपर के बोई लिखुलन अरे तो लिखिबा कथा ही इज अ सिटिंग डक सब्जेक्ट ना ना आई विश हिम ऑल वेरी गुड हेल्थ एंड गुड लाइफ तारे
ନା ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, କାହିଁ ଯିବି? ଆରେ ଆଇ ୱିଶ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ। ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଇଂରେଜୀ ବହିଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ 2024 ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ନବୀନ ବାବୁକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, କାହିଁ ଯିବିନି? ଅଫକୋର୍ସ ଆଇ ୱିଲ୍। ନା ମୁଁ ତ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। नो आई हैव नॉट ट्राइड। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଇ हैव नॉट ट्राइड। କାହିଁକି ଦେयर वाज नो ओकेजन, କାହିଁକି ଯିବି? ସେ ଜଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ, ତାକୁ ଯାଇକରି କାହିଁ ମିଛରେ ବଦର କରିବି?